once again. Hello guys! Welcome back to my channel! Today's video is about my birthday. So, tingnan natin kung anong ginawa ng asawa ko ngayon. Siya ang nag-prepare. At saka yung mga anak ko, sila yung nag-decor. Kaya, ano kayang handa ko? See you! For mga anak ko, ayan na. Ayan, asawa ko nagluto this. Ayun, yan. Ang ganda, ang sarap ng pagkain. Oh, may sisig. Oh, tingnan mo. Ayan, sisig yan. Oh, may chicken. Sa na ko ang regalo ni Papa Roy. Tadang! Ay, baliktad. And Chamos, ginamos kay kaon. Okay. Plastic ka.
Happy birthday, ma. Thank you mga anak. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your May surprise daw yung family ko from Philippines. Mag-greet daw sila sa akin. Orin natin ang birthday greetings ng family ko from Philippines. Happy birthday to you, Amy. Manata sa kanunay kaantik ug kadasig sa atong pagpanglihok-lihok. Me, happy birthday. Kay birthday man daw ni Moron. Ha? Nagkuan ako birthday ni mo kay kami wagid ko kahinungdong nga mao dai na. Ami, happy birthday. Naot na kapirmi sa may panglawas. More birthdays to come. Salamat sa mga maghihatag mga pinaskuhan sa mua. Matag Disyembre. O kumusta po lang din say diya o ni Kisi o ni Roy. Hello me, happy birthday. Salamat sa tanan-tanan, salamat sa imong kaayo diri kanamo. More birthdays to come and God bless. Happy birthday. Bye, mama.
Mami, happy birthday. Thank you kay sa tanan nga mong ginahatag sa amua. O wish na ko nga tagaan ka sa Ginoo og maayong panglawas og unta always mo safe dara sa Canada. Og happy birthday usab. God bless. Hi day, happy birthday, and many more birthdays to come. Salamat guys tanan, amping pirmi. God bless. Hi ate! Happy birthday! We wish you all the best on your big day and every day. May your life be full of joy, love, and prosperity. God bless you. Love you. Hi tita, happy birthday. Wish you a good health and long life. God bless you and more birthdays to come. We love you and we miss you. Hi, Tita. Happy birthday. Ingat po kayo dyan. God bless you. Tita, happy birthday. I miss you. I love you. Mwah. Hi tita, happy birthday. God bless you. More birthdays to come. I love you. I miss you. Thank you sa greetings ninyo. Kay mama, kay papa, kay kuya, sa akong sister, o sa aking mga pamangkin. Thank you. God bless you all. Og salamat po kay Doy sa akong younger brother nga si Alfie. Si Ricky, wala daw siya naka-record sa video, pero nag-greet siya. Sige, salamat sa inyong tanan. Hello guys! Karon pa ko mag-slice akong cake kay continuation ni kaganina kay gikan ko sa work. So, mag-slice ko para makakaon ko ng cake na regalo ni Papa Roy at ni Casey o ni Saysay. Ayan! Yummy! Sarap. Hello guys! Mag-unboxing na ako sa ilang mga regalo. Kani, na-open na galing kay Papa Roy. At saka yung okay. Ito, from Casey and Saysay. Itong dalawa. So, unahin natin ito. Tereng! Nasaan ba yun? Tereng. Hindi ano? Hala! Oh my God! Ang cute! Ah, ito pala yun! Sorry! Oh, wow! Really try. Para sa ano, phone. Sa winter. Oh. And next! Okay! Happy birthday! To my mother. Huwag na lang diretso. Charot. Okay, ito na naman. Excited kasi malaki. Charing ching ching. Ang card. Mamaya na naman basahin. Ayan. Aha. Oh, wow. Wow, ano ito? Hala ka. Hala talaga. Hala, uy. Charot! Hala! Why? Nice! Wow, tama! Number 8? Yeah. Oh, thank you, Mike! Rachel and Casey. Wow, si ate talaga, oh. Nice. Uy, ang kay Papa ka kanina. Ayan. At saka ito. Ito ko na ito kanina. Timberland! Okay guys. This is the end for my birthday vlog.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye. Thank you. Happy birthday to me.